पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का आज तांगियावाला में पावर शो पीपी 110 फैसलाबाद के उम्मीदवार मास्टर इशफाक के डेरे से बड़ा काफिला रवाना। जाले जिगरगोशा बेनजीर बिलावल भुट्टो जरदारी की आमद के लिए पुरजोश। बात करेंगे इसी हवाले से मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी आज तांगियावाला में एक पावर शो जो है वो करने जा रहे हैं और फैसलाबाद से जो है बड़े काफिले वहाँ पर शिरकत तशकील करने को तैयार है। पीपी 110 मास्टर इशफाक के डेरे से जो है एक बड़ा काफिला तांगियावाला के लिए रवाना हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी है, उससे जान लेते सवाल थे कि क्या सर बताइएगा आज बहुत खुशी का दिन है। हमारे बीबी शहीद के लगते जिगर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब तांगियावाला में तशरीफ ला रहे हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा जलसा मुनक्कद किया जा रहा है। तो आज पाकिस्तानी कौम, मैं समझता हूँ कि बहुत खुश है, क्योंकि एक जमहूरी वक़्त आ रहा है। वो अपने वोट से अपनी तकदीर बदलने के लिए बड़े पुरजोश हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि यहाँ लोगों के चेहरों पर जो खुशी के आसार है, या इस काफिले की तादाद मेरी तवक्को से बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से मिलने के लिए जा रहे हैं, उनका जलसा सुनेंगे और इंशाल्लाह उनसे वादा करते हैं, पाकिस्तानी कौम से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी बीबी शहीद के लगते जिगर के साथ वादा करें, उनको वोट दें, उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब करें, ताकि इस पाकिस्तान की किस्मत बदली जा सके। बिल्कुल भरपूर जलसा जो होगा। नायब सदर हमारे साथ मौजूद है, शेख आज हमारे लिए ये ऐसा है कि जब ईद का दिन होता है, हमारे वर्कर बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं और दर्जनों गाड़ियों की शक्ल में हमारा काफिला मास्टर इशफाक साहब की सरपरस्ती में इंशाल्लाह जा रहा है। और ये सिर्फ एक हिस्सा है। इंशाल्लाह हमारा जो मेन काफिला है वो अपना डीटा पुल से इंशाल्लाह निकलेगा और वो सैकड़ों गाड़ियों की तादाद में होगा। जी बिल्कुल, सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ जो है फैसलाबाद से तांगियावाला रवाना हो रही है, जहाँ पर मुल्क की बड़ी बिजली की तकसीम कार कंपनी को नेपरा का शोकॉज नोटिस जारी। फेस्को के तरसीली निज़ाम की खस्ता हाली लाइन स्टाफ और शहरियों की अमवात का बायस बनने लगी। करंट लगने से अमवात के नाखुशगवार वाक़यात की बड़ी वजह फेस्को स्ट्रक्चर पोल करार दे दिए गए। मजीद आपको बता रहे हैं, मुल्क की बड़ी बिजली की तकसीम कार कंपनी को नेपरा का शोकॉज नोटिस जारी। फेस्को के तरसीली निज़ाम की खस्ता हाली लाइन स्टाफ और शहरियों की अमवात का बायस बनने लगी। करंट लगने से अमवात के नाखुशगवार वाक़यात की बड़ी वजह फेस्को स्ट्रक्चर पोल करार दे दिए गए। मजीद बात करेंगे इसी हवाले से अवैस से। जी अवैस अली, बताइएगा नेपरा की जानिब से क्या हक़ाइक़ सामने आए हैं, नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क की बड़ी बिजली की तकसीम कार कंपनी फेस्को को नेपरा की जानिब से शोकाज नोटिस भेजा गया है कि फेस्को की जानिब से सेफ्टी पर जो काम है वो नहीं किया जा रहा, और इसके साथ साथ फेस्को का जो नाकस तरसीली निज़ाम है वो आए रोज करंट लगने के नाखुशगवार वाक़यात का सबब बन रहा है। नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक फेस्को के जो स्ट्रक्चर पोल हैं और इसके साथ साथ जो स्पन पोल हैं वो नाखुशगवार वाक़यात का सबब बन रहे हैं। स्ट्रक्चर पोल्स की अर्थिंग और फिटिंग जो है वो फेस्को अमला की जानिब से नाकस की जा रही है, जिसकी वजह से करंट लगने के नाखुशगवार वाक़यात रोनमा हो रहे हैं। गुज़िश्ता 3 साल में फेस्को के मुलाजमीन और शहरियों के 15 अमवात जो है वो रोनमा हो चुकी हैं, और इसके साथ साथ नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक फेस्को के 50% जो पोल्स हैं उन गिरने के और शहरियों को करंट लगने के, और इसके साथ साथ फेस्को के लाइन स्टाफ को करंट लगने के नाखुशगवार वाक़यात रोनमा होते हैं। फेस्को की नाकस हिकमत अमली का पोल जो है वो नेपरा की इस रिपोर्ट ने खोल दिया है। नेपरा ने बाकायदा तौर पर फेस्को हेडक्वार्टर को जो है वो शोकाज नोटिस भी जारी किया है, और फेस्को को इस पर मुकम्मल तौर पर काम करने और रिपोर्ट देने की हदायत भी जारी की गई हैं। फेस्को की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि जो तरसीली निज़ाम है उसकी बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। फेस्को के अमला को सेफ्टी कवानीन पर अमल दरामद कराया जा रहा है, मगर दूसरी जी अवैस, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एडिशनल DGPR फेस्को ताहिर महमूद शेख हमारे साथ मौजूद हैं। जी ताहिर साहब, नेपरा ने फेस्को के तरसीली निज़ाम पर एतराज उठाया है, खस्ता हाली का मसला सामने आया है। बताइए, फेस्को लोगों की जिंदगी महफूज बनाने के इक़दाम कर रहा है? ये जो भी आप पोल और थिंक का जिक्र कर रहे हैं, उसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जितनी भी हैं पाकिस्तान भर की, उनको नेपरा ने नोटिस किया है, जिसमें फेस्को भी शामिल है। मगर मुझे ये बताने में बड़ी
اچھا محسوس ہو رہا ہے کہ جو فیسکو ہے وہ پہلی کمپنی ہے اس نے تمام پورے ریجن میں تمام جو پولز ہیں اور ایون ٹرانسفارمر جو ہیں ان کا نہ صرف سروے مکمل کیا ہے بلکہ ہم نے کروڑوں روپے کی مالیت سے جو ارتھنگ کا سامان ہے وہ بھی پرچیز کیا ہے. ہمارے میں یہاں وضاحت کرتا چلوں کہ جو ایچ ٹی لائن ہے اس کے جو پولز ہیں وہ تقریباً 1,02,000 کے قریب ہیں. ان میں سے 60% کے قریب ہم نے اس کی ارتھنگ مکمل کر لی پولز کی اور اس کی رپورٹ بھی سبمٹ کرائی ہے. اسی طرح سے جو ایل ٹی ہے لو ٹینشن جو لائن ہے اس کے بھی 88,000 سے زائد پول ہیں جن میں سے ہم نے 46,000 کے قریب جو ہے مکمل کر لی ہیں ان کی ارتھنگ اور باقی پہ کام مکمل ہے. اور ہم الحمدللہ پاکستان کی پہلی ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے جنہوں نے سرکل لیول پہ ٹینڈر بھی کیے ہیں ایچ ٹی ایل ٹی پولز کی ارتھنگ کے لیے اور اس پر کام بڑی تیزی سے جاری ہے اور ہمارے پاس بڑا وافر سامان بھی موجود ہے جو ارتھنگ کے لیے ضرورت ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. ملک کی بڑی بجلی کی تقسیم کار کمپنی کو نیپرا کا شوکوز نوٹس جاری. فیسکو کے ترسیلی نظام کی خستہ حالی لائن سٹاف اور شہریوں کی اموات کا باعث بننے لگی. اویس علی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ. اور ایڈیشنل ڈی جی پی آر فیسکو طاہر محمود شیخ ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. کیا آپ کو بتائیں نمونیا کے مریض بچوں کی تعداد میں اضافہ مگر سرکاری اسپتالوں میں سہولیات کا فقدان. فیصل آباد میں محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کے ماتحت 6 اسپتال وینٹیلیٹر سے محروم ہو گئے. بات کریں گے اسی حوالے سے عزدار حسین سے. جی عزدار بتائیے گا وینٹیلیٹرز کے کیا مسائل ہیں اسپتالوں میں؟ کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی نمونیا کے مریض بچے جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ رپورٹ ہو رہے ہیں. اور جس طرح کل میڈیکل سپرنٹینڈنٹ چلڈرن ہاسپٹل ڈاکٹر رانا سفیان کا کہنا تھا کہ 1200 بچے جو ہیں وہ 10 دنوں میں رپورٹ ہوئے ہیں اور 30 بچے جو ہیں وہ اس میں نمونیا کے باعث جو ہیں جاں بحق ہو چکے ہیں. فیصل آباد کے ٹیچنگ ہاسپٹلوں کے حوالے سے بات کی جائے پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کے جو ماتحت ہاسپٹلز ہیں وہ اس وقت وینٹیلیٹر سے محروم ہیں. جبکہ ٹیچنگ ہاسپٹل فیصل آباد سے بات کی جائے غلام محمد آباد کے حوالے سے تو وہاں پہ وینٹیلیٹر مریض بچوں کے لیے حوالے سے جو ہے وہ فراہم حکومت کی جانب سے نہیں کیے گئے. اس وقت الائٹ ہاسپٹل 1 اور الائٹ ہاسپٹل 2 کی کیا صورتحال ہے؟ ہمارے ساتھ وائس چانسلر فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی ظفر علی چودھری صاحب موجود ہیں. سر کیا کہیں گے بچوں کو، کیا میسج دیں گے والدین؟ جی دیکھیں جی سردی کی شدت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور اس میں جو ہے سانس کی بیماریاں خصوصاً بچوں میں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اور وہ نمونیا بلکہ ڈبل نمونیا کی وجہ سے وہ آ رہے ہیں اور یہ صورتحال پورے پنجاب میں دیکھی جا رہی ہے. دیکھیں ہمارے پاس جو سب سے بڑا اسپیشلائزڈ ہاسپٹل ہے وہ الائٹ 1 ہے. یہاں پہ ہمارے پاس وینٹیلیٹر خاصی تعداد میں موجود ہیں بچوں کے لیے اور اس وقت ہمارے پاس جتنے وینٹیلیٹرز ہیں وہ سارے فنکشنل ہیں. ایک ہے جو ابھی آج بھی ریپیئر ہو جائے گا تو ٹوٹل 13 وینٹیلیٹرز جو ہیں ہمارے یہاں پہ کافی ہیں اس کے لیے. اس کے علاوہ یہاں چلڈرن ہاسپٹل ہے جو اسپیشلائزڈ ہاسپٹل ہے بچوں کا، وہاں پہ وینٹیلیٹرز ہونے چاہیے. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں فیصل آباد ٹیچنگ ہاسپٹل کی، کیونکہ وہاں پہ اگر کوئی پیشنٹ ایسا آتا ہے جس کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے تو وہ پیشنٹ یہاں پہ وہ ریفر کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہوگا کہ ہماری جو 3 ہاسپٹل میں ہائیسٹ جو لیول کی کیئر ہے وہ الائٹ 1 میں ہے، اس کے بعد الائٹ 2 میں ہے. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. بغیر اجازت ملک سے باہر جانے پر ڈسٹرکٹ اسپتال جھنگ کے ایم ایس کو سرنڈر کر دیا گیا. ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی نے بطور ایڈمنسٹریٹر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کو نوٹیفیکیشن جاری کیا. ڈپٹی کمشنر کی سیکرٹری ہیلتھ کو نئے ایم ایس کی تعیناتی کی استدعا. مراسلے میں بتایا گیا ایم ایس ڈاکٹر شہباب عالم کو چھٹی کی منظوری نہیں دی. میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کی عدم موجودگی سے اسپتال کا انتظام درہم برہم ہو گیا. ڈاکٹر شہباب عالم کو سیکرٹری ہیلتھ آفس رپورٹ کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. بغیر اجازت ملک سے باہر جانے پر ڈسٹرکٹ اسپتال جھنگ کے ایم ایس کو سرنڈر کر دیا گیا. ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی نے بطور ایڈمنسٹریٹر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی اور نوٹیفیکیشن جاری کیا. ڈپٹی کمشنر کی سیکرٹری ہیلتھ کو نئے ایم ایس کی تعیناتی کی استدعا. مراسلے میں بتایا ایم ایس ڈاکٹر شہباب عالم کو چھٹی کی منظوری نہیں دی. میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کی عدم موجودگی سے اسپتال کا انتظام درہم برہم ہو گیا. فیصل آباد میں احمد ایمپیکس نامی کمپنی کا 218 ملین روپے کا ٹیکس فراڈ. احمد ایمپیکس نے ٹیکسٹائل، کاٹن ویسٹ اور کیمیکل کے بزنس کی مد میں 1.40 کروڑ روپے کا کاروبار ظاہر کیا. بوگس ریکارڈ کی بنیاد پر 21.8 کروڑ روپے کی ریفنڈز ایڈجسٹمنٹ حاصل کر لی. آڈٹ میں ٹیکس فراڈ پکڑا گیا. ایف بی آر نے احمد ایمپیکس کے ٹیکس رجسٹریشن معطل کر دی. اسی پر مزید بات کریں گے عمیر عظمت سے. جی عمیر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا.
جی فیصل آباد ریجنل ٹیکس دفتر کے لائل پور زون میں رجسٹرڈ احمد امپیکس نامی کمپنی کا بڑا ٹیکس فراڈ سامنے آیا ہے۔ اس حوالے سے احمد امپیکس نامی کمپنی کی جانب سے کیمیکل، کاٹن بیسڈ اور کپڑے کی مد میں اربوں روپے کا کاروبار ظاہر کیا گیا اور اپنے ریکارڈ میں 1446 ملین روپے یعنی کہ 1 ارب 44 کروڑ روپے سے زائد کاروبار جو تھا وہ اس کمپنی کی جانب سے ظاہر کیا گیا اور پھر اسی ریکارڈ کی مد میں جو تھا 218 ملین روپے کے ٹیکس ریفنڈز کی ایڈجسٹمنٹ کلیم کر دی گئی اور پھر وہ ایڈجسٹمنٹ بھی حاصل کر لی گئی اور یوں قومی خزانے کو 218 ملین روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ تاہم بعد ازاں جب FPR حکام کی جانب سے اس معاملے کی تحقیقات کی گئی تو اس میں یہ بات سامنے آئی کہ احمد امپیکس کی جانب سے فزیکلی طور پر کوئی کاروبار ظاہر نہیں کیا گیا، صرف بوگس ریکارڈ تیار کیا گیا اور اس ریکارڈ میں ہی جو 1 ارب 44 کروڑ روپے سے زائد کا کاروبار جو تھا وہ ظاہر کیا گیا اور پھر اسی بوگس ریکارڈ کی بنیاد پر ہی غیر قانونی طور پر 218 ملین روپے کے ریفنڈ حاصل کر کے ایڈجسٹمنٹ حاصل کر کے قومی خزانے کو بھاری نقصان پہنچایا گیا۔ بہت شکریہ عمیر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ جھنگ بھل صفائی کے لیے بیشتر نہروں کی بندش، تربیلا کمانڈ کینال کی بندش کے تحت تریمو کینال، تریمول سے دھانائی کینال کی بندش کا سامنا۔ بندش کے باوجود بیشتر نہروں میں بھل صفائی کا عمل شروع نہ ہو سکا۔ ٹیل کے کاشتکار پانی کی عدم فراہمی پر نالا نہروں کو پختہ نہ کرنے اور پانی کی آمد میں کمی کے باعث ٹیل کے کاشتکاروں کو پانی کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں جھنگ سے۔ جھنگ بھل صفائی کے لیے نہروں کی بندش، جھنگ میں ٹیل کے کاشتکاروں نے بھل صفائی شروع نہ ہونے کا شکوہ کر دیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، جھنگ میں ٹیل کے کاشتکاروں نے بھل صفائی شروع نہ ہونے کا شکوہ کر دیا۔ بات کریں گے اویس خان سے۔ جی اویس۔ جی بالکل، محکمہ انہار کی جانب سے بھل صفائی کے تحت جو ہے وہ تربیلا کمانڈ کینال جو ہیں ان تمام تر نہروں میں جو مرحلہ وار بھل صفائی کے حوالے سے بندش کا سلسلہ چلانا، بندش کا عمل جو ہے ممکن کیا گیا۔ تاہم جو ہے وہ بیشتر نہریں اور رجبہ ایسے ہیں موجود ہیں جہاں پر جو ہے وہ بھل صفائی کا عمل جو ہے مکمل نہیں ہو پایا، جس کے باعث ٹیل کے کاشتکاروں تک پانی کی فراہمی جو تمام تر سال جو ہے وہ کمی کا شکار رہتی ہے، مکمل طور پر رک چکی ہے۔ اس حوالے سے میرے ساتھ جو کسان بورڈ کے جو مرکزی جنرل سیکرٹری ڈاکٹر عبدالجبار خان موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا، آبیانے کی قیمتوں میں تو اضافہ کر دیا گیا، پانی میسر نہیں ہے، کیا کہیں گے اس صورتحال؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پنجاب میں ہمارے جو ہے نا وہ جھنگ برانچ کی کنال جو ہے یہ تقریباً 27 دسمبر سے لے کر اور 27 جنوری تک بھل صفائی کے لیے بند ہوتی ہیں، جو کہ 27 دسمبر سے بند ہوئی ہیں اور آج 11 جنوری ہو چکا ہے، تقریباً 14 دن گزر گئے ہیں، 14-15 دن، ابھی تک بھل صفائی کا آغاز ہی نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد جو ہماری گوگیرا کنال ہے اس کی جو ہے بندش ہوتی ہے اسی بھل صفائی کے لیے 13 جنوری سے لے کر 13 فروری تک، تو وہ بھی 1-2 دن میں بند ہونے والی ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب ابھی تک بھل صفائی کا آغاز ہی نہیں ہوا تو یہ بھل صفائی لیٹ ہوگی، جس کی وجہ سے نہروں میں پانی لیٹ آئے گا، رجباؤں کی صفائی نہیں ہوئی، پانی لیٹ آنے کی وجہ سے گندم متاثر ہوگی، اس کی ییلڈ متاثر ہوگی، اور اوپر سے آبیانے کا ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھا دیا گیا ہے آلریڈی۔ تو یہ ایک سراسر میں سمجھتا ہوں ظلم ہے اور انتظامیہ کی نااہلی ہے کہ 14-15 دن گزر جانے کے باوجود بھی جھنگ برانچ کی ان کینال کی اور رجباؤں کی ابھی تک بھل صفائی کا آغاز ہی نہیں کیا گیا۔ نتیجتاً یہ لیٹ ہوں گی۔ ہم حکومت پنجاب سے اور بالخصوص اریگیشن ڈپارٹمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی بھل صفائی کا فوری طور پر انتظام کیا جائے، اور اگر بھل صفائی نہیں ہوتی تو یقینی طور پر پانی جو ہے اس کا لیول اوپر آتا ہے، جس سے کمزور بند وہ ان کے ٹوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے، پھر وہاں نہریں ٹوٹتی ہیں اور یہ مزید نقصان کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ فوری طور پر بھل صفائی کا انتظام کرے اور ان ڈیو ٹائم جو ہے اسے کمپلیٹ کیا جائے۔ کا کہنا ہے کہ مناسب وقت کے اوپر جو ہے وہ نہروں اور رجباؤں کی اگر صفائی کا عمل ممکن ہو پائے تو یقینی طور پر جو ہے کاشتکاروں کو فائدہ ہوگا۔ تاہم اس صورتحال میں جو ہے 15 روز جو گزر چکے ہیں اور بیشتر نہروں کی جو ہے بھل صفائی تاحال جو ہے شروع نہیں ہو سکی، جس کے باعث جو ہے کاشتکار پریشانی کا شکار ہیں۔ جی اویس، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ چنیوٹ میں بھی نہری بندش کے باوجود بھل صفائی شروع نہ کی جا سکی، زمینداروں نے پانی چوری کی بھی شکایت کر دی۔
बात करेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताएगा। बिल्कुल जी, भल सफाई की बात हो रही है। फैसलाबाद डिवीजन के बाकी अजला, जिला झंग और टोबा के बाद चिन्योट में भी कोई सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ भी तकरीबन दिन गुजर गए हैं, चिन्योट में भी नहरें बंद हुए, ताहाल इन नहरों की भल सफाई जो है वो नहीं हुई। इन जो बंद हैं, इन पुश्तों को भी मजबूत बनाया जाना होता है, ताहम मुख्तलिफ जगहों से ये बंद भी टूट फूट का शिकार हैं। और इसके साथ साथ जगह जगह पर कूड़ा क्रिकेट जो है वो नहर में फेंक दिया जाता है, जगह जगह पर मट्टी पड़ी है और ताहाल जो है वो सफाई नहीं शुरू हो सकी। 16 दिन गुजर गए हैं, करोड़ों रुपए का बजट था। पंजाब भर में जो है वो 26 दिसंबर से लेकर 30 जनवरी तक ये भल सफाई जो है वो करवाई जानी है नहरों की। तकरीबन 10,000 के करीब छोटी बड़ी नहरें हैं। 16 दिन गुजर गए हैं, चिन्योट में ताहाल सफाई जो है वो शुरू नहीं हुई, जिस वजह से जो काश्तकार हैं वो कहते हैं कि शायद ये सफाई जो है वो पिछले साल की तरह नहीं होगी, जिस वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्या मुतालबा करेंगे? सफाई शुरू नहीं हुई अभी। गवर्नमेंट ने पिछले माह से पानी को बंद किया हुआ है और ये भल सफाई को बेहतर बनाने और ये चोरी का जो सीन चल रहा है कि जगह जगह से नहरें टूटी हुई हैं और भल सफाई को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने नहर का पानी बंद किया था। अभी तक कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रहा कि इन्होंने सफाई करवाई हो या इन्होंने कुछ बेहतर बनाया हो। हमारी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है, ये इल्तिजा है कि वो इस चीज़ को बेहतर बनाए ताकि हमारा लास्ट वाला जो। बहुत शुक्रिया बाबर अपडेट करने के लिए। ओवरटेक्सिंग में फसलों को सैराब करने वाली नहर जंग ब्रांच की सालाना सफाई जारी, 16 जनवरी को काम मुकम्मल होगा। बात करेंगे ब्यूरो चीफ टोबा मुबशिर नकवी से। जी मुबशिर, बताइए। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग एक ज़राई इलाका है जहां पर नहरी पानी से फसलों को काश्त किया जाता है और इस वक्त टोबा टेक्सिंग और गिरदो नवाह में गंदम की फसल जो है वो वसी रकबे पर काश्त की गई है और ऐसे में सालाना भल सफाई भी जारी है, जिससे बिलाशुबा जो काश्तकार हैं मुश्किलात का शिकार नज़र आते हैं। झंग ब्रांच की बात की जाए तो 27 दिसंबर से इसकी सफाई का अमल शुरू हुआ, जो 16 जनवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा और उसके बाद गुगेरा ब्रांच की सफाई शुरू होगी, जो 16 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक जारी रहेगी। तमाम इस वक्त तमाम तर नहरें, उनके चैनल जो हैं वो खुश्क पड़े हैं क्योंकि भल सफाई की वजह से इन चैनल्स में पानी नहीं आ रहा और ऐसे काश्तकार जो जिनका दारोमदार ही इस नहरी पानी पर है वो मुश्किलात का शिकार नजर आते हैं। कुछ काश्तकार मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। बहुत शुक्रिया मुबशिर अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, स्टेट बैंक ने 2023 में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। तरसीलात ज़र 2022 के मुकाबले 2023 में 13.4% ज़्यादा है। इसी पर बात करेंगे शराज बट से। जी शराज, बताइएगा। अगर मुल्क की मैशत के हवाले से बात करें और मुल्क में डॉलर की आमद के हवाले से बात करें तो दो ही सोर्सेज हैं मुल्क के अंदर डॉलर आने के। पहला जो है वो एक्सपोर्ट है, यानी एक्सपोर्टर्स हजरात जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं तो मुल्क के अंदर डॉलर आते हैं, और दूसरा जो है वो फॉरेन रेमिटेंस ही हैं, यानी तरसीलाती ज़र जो है जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं वो रकम जब पाकिस्तान में भिजवाते हैं तो इस तरह से डॉलर जो है वो पाकिस्तान में आते हैं और इनमें इजाफा जो है वो काबिल तस्कीन तो है, लेकिन इसके साथ साथ मैशत के बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनको हल करना ज़रूरी है। बैरून मुल्क बैठे पाकिस्तानियों का एतमाद बहाल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर सकें। हमारे साथ राना अब्दुल गफूर मौजूद हैं, गुफ्तगू करते हैं। राना साहब, क्या कहेंगे 13.4% का इजाफा जो स्टेट बैंक ने रिपोर्ट जारी की है, किस तरह देखते हैं आप इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बट साहब, ये तकरीबन 2.4 बिलियन बनता है जो दिसंबर के महीने में हमें जो रेमिटेंस जो है ना वो ज़्यादा पिछले साल से हमें यहाँ ज़्यादा आई हैं। बहुत खुश आइंद बात है, हमें एक एक डॉलर की इस टाइम में ज़रूरत है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कब तक हम रेमिटेंस पे गुजारा करते रहेंगे, अपने मुल्क को चलाते रहेंगे। हमें अपनी एक्सपोर्ट की तरफ तवज्जो देनी जो एक मुस्तकिल बुनियादों पे है। हमें अपनी टेक्सटाइल पे तवज्जो देनी चाहिए। अब ये देखें कि हम ज़र मुबादला कमाने के लिए प्याज जो है वो बाहर भेज रहे हैं, चावल बाहर भेज रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारे मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के बाद आप भेजें ना। 250 किलो प्याज हो गया यहाँ पे। इंडिया ने देखें अपना चावल प्याज उस पर पाबंदी लगाई हुई है कि वो एक्सपोर्ट हमने नहीं करना, हमने अपने पहले अवाम को जो है मुनासिब रेट पे देना है। हम तो धागा भी एक्सपोर्ट कर देते हैं। जी, यही मैं बात कर रहा हूँ। रुई जो अगली बात मैं करने लगा था, रुई यहाँ पे बहुत ज्यादा हुई है। हमने सिर्फ डॉलर कमाने के लिए उसको रॉ मटेरियल में। बहुत शुक्रिया शराज अपडेट करने के लिए। छह सड़कों के गिर्द ग्रीन बेल्ट बहाल हो गई। 2.90 करोड़ रुपए के फंड जारी कर दिए गए। मजीद बात करेंगे इमरान असलम से। जी इमरान। फैसलाबाद शहर में मुख्तलिफ रोड्स के गिर्द ग्रीन बेल्ट के कामों के लिए 2.90 करोड़ के फंड जारी कर दिए गए हैं।
फैसल आबाद केनार रोड, जुमरा रोड, नरवा रोड, शेखुपुरा रोड, इसी तरह जो है वो फैसलाबाद के दीगर रोड्स के ग्रीन बेल्ट की बहाली की स्कीमों के लिए 2 करोड़ 90 लाख के फंड जारी कर दिए गए हैं। महकमा खजाना पंजाब की जानब से अर्बन डेवलपमेंट के जो फ्री शुदा फंड से वो जारी कर दिए गए हैं और फरवरी तक जो सप्लीमेंट्री ग्रांट के तहत ये फंड जारी किए गए हैं, जिसको PHA हकाम सर अंजाम देगा। और महकमा खजाना पंजाब की जानब से डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर फैसलाबाद को हदायत जारी की गई हैं कि जल्द से जल्द इन फंड्स को जो है वो जारी किया जाए और PHA को हदायत जारी की गई हैं कि 2 करोड़ 90 लाख जो फंड की यूटिलाइजेशन है वो फैसलाबाद। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ आपको बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तानियावाला में पावर शो सिटी सदर राना नईम दस्तगीर खान की क़यादत में जियालों का बड़ा काफिला तानियावाला के लिए रवाना हुआ। बात करेंगे अली नारो से, जी अली बताएगा। आज बिल्कुल है, शहर फैसलाबाद का मौसम तो सर्द है लेकिन जियालों ने माहौल गरमा दिया है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज तांदलियावाला में जलसा आम से खिताब करने जा रहे हैं। फैसलाबाद से जो क़यादत है, सिटी और ज़िले की क़यादत है, वो भरपूर काफिलों के साथ रवा दवा है। तांदलियावाला में जो चेयरमैन है उनका भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। सिटी सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राना नईम दस्तगीर खान, जिनकी क़यादत में अल्लाह चौक D टाइप से बड़ा काफिला रवा दवा है तांदलियावाला पहुँच रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब, बताइएगा, कारकुनान है, खवातीन कारकुनान है, मौसम सर्द है लेकिन माहौल गरमा दिया आप लोगों ने, क्या कहेंगे? यही जोश, यही वलवला इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत और अवामी राज की आज बुनियाद रखेगा और इस मुल्क में होने वाले इलेक्शन में अवामी हकूक की अलमबरदार खुदाई मखलूक की वाहद जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी ताकत से बरसरे इक़्तिदार आकर इस मुल्क में खुशहाली का एक दौर शुरू करेगी और रियासत के इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करेगी इंशाअल्लाह। अपना किरदार अदा करेंगे। जनरल सेक्रेटरी हैं मियां अशफाक हुसैन। मियां साहब बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे? भरपूर जलसा है, भरपूर जलसा होने जा रहा है, काफिले रवादवा, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये जोश और वलवला, तमाम कारकुनान जियाले इस चीज़ के मुंतज़िर थे कि बिलावल साहब ऐलान करें और जियाले अपने जोश और जज्बे के साथ उनके साथ पहुँचें और आज वो वक्त आ गया है कि तमाम जियाले पुरजोश तरीके से फैसलाबाद शहर से राना नईम दस्तगीर की क़यादत में तांदलियावाला स्टेडियम पहुंच रहे हैं और बिलावल भुट्टो साहब का साथ देंगे। बिलावल भुट्टो का साथ देंगे। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है राना खावर मेरे साथ मौजूद है। जनाब बताइए क्या कहेंगे? जी, मैं समझता हूं कि जो कारकुनों का जोश और जज्बा आपको नजर आ रहा है, मैं समझता हूं कि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिवाइवल शुरू हो चुका है और हम पंजाब में दूसरी जमातों को हम सरप्राइज देंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में भरपूर अंदाज में कामयाबी हासिल करेगी। भरपूर अंदाज में कामयाबी हासिल करेगी। डिविजनल नायब सदर है मास्टर अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब बताइएगा, जलसा करने जा रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी आज खिताब करेंगे, क्या उम्मीदें हैं, क्या मंशूर होगा? मैं समझता हूं कि आज फैसलाबाद में एक ईद का समा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन जिन्होंने इस पाकिस्तान की सरबलंदी के लिए अपनी जानों के नजराने दिए, आज वो उनकी जानों के नजराने, वो खून रंग ला रहा है और उनके खून से इंशाअल्लाह पाकिस्तान के इस कौम की तकदीर बदलेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस पाकिस्तान की खातिर, इस गरीब कौम की खातिर, मजदूर और किसान की खातिर जो कुर्बानियां दी हैं, इंशाअल्लाह हमारी लीडरशिप हो, मरकजी लीडरशिप हो,